Evo, nakon pauze izlaganja profesora, sada ćemo čuti jedno drugo izlaganje, jedno iskustvo samog proizvođača, Jordana Mathewsa. On će održati prezentaciju pod naslovom Organizacija proizvodnje i rana dijagnostika zdravstvenih poremećaja elektronsko-softverskim metodama u cilju povećanja profitabilnosti poduzeća za proizvodnju mlijeka. Good afternoon. Hope everyone got some juice and is ready to sit for another, hopefully good quality lecture. This is my first time in Croatia. Yesterday I was able to enjoy some fine wine from the area, and the drive-in was beautiful, and I'm glad to be here at this beautiful university. Jordan je prvi put u Hrvatskoj. Jordan je prvi put u Hrvatskoj. Kaže da je jučer imao priliku uživati u kvaliteti naših vina i evo nadam se da će njegovo izlaganje biti danas interesantno za vas. So what I'm going to talk about today is a little bit about our dairy farm, some technologies we've used to decrease cost. Our main cost, our biggest cost is feed. Our second biggest cost is labor. So we try to work those costs down on a daily basis. On će nam predstaviti svoju farmu, govorit će o glavnim troškovima na toj farmi, znači to je hrana, to je trošak zaposlenika. So you'll see a little bit about our farm and some technologies that we've applied. I tehnologija, govorit će o tehnologiji koju oni primjenjuju na svojoj farmi. This is a picture of our farm, just a little bit about it. Right here is our milking parlor, and these are all milk cow barns right here. Znači, ovo je slika njihove farme, ovo prvo što je pokazuje izmuzište, a ispod izmuzišta ova velika staja je staja za muzne krave i gore lijevo iznad izmuzišta je također staja za muzne krave. This first barn on the hill, that's where we house all our calves that are on milk, and then from there they continue through our heifer system in this larger barn. Ova prva lijeva staja gore na brijegu je staja u kojoj se nalaze telad koja su još, znači koja piju mlijeko, a do nje desno se nalazi staja u kojoj se nalaze starija telad i junice. We keep all our corn silage in a corn silage bunker, or a bunker silo, and then all of our haylage, as well as some other small grains for heifers are in bags. Gore sasvim lijevo nalazi se silo trenč sa kukuruznom silažom, a desno od njega i još više desno se nalaze znači crijeva sa sjenažama i drugim vrstama silaža. This is the ownership team at our dairy. There's 4 owners. Lloyd and Daphne on the right started the farm. Tim Strobel and myself are working on buying the farm from them currently. Ovo je vlasnički tim farme, Lloyd i Daphne koji se nalaze desno na ovoj slici, oni su, da tako kažemo, stariji vlasnici, a Tim i Jordan znači, su u postupku preuzimanja ove farme. My job responsibilities on the farm are employee management as well as day-to-day management of the dairy. Njegov posao je znači menadžment proizvodnje mlijeka i menadžment upravljanja sa zaposlenima. Tim's responsibilities are manure management, crop management, as well as most of the machinery on the farm. Dok Tim je odgovoran za proizvodnju usjeva, za mehanizaciju na farmi i crop management. Yes. Crop and manure management. I naravno management stajnjaka, upravljanje stajnjakom na farmi. Lloyd is responsible for the finances of the farm, as well as the genetic program we run. Lloyd je odgovoran znači za financije i za program genetskog unapređenja na farmi. And Daphne is in charge of the accounting of the farm, as well as public relations with our communities. I gospođa Daphne je odgovorna znači za računovodstvene poslove i za public relations, znači odnose s javnošću. So here's a little information about our dairy. We're milking about 940 cows with dry cows, just 875 heifers. Evo nekoliko informacija o samoj farmi. Znači, farma ima oko 940 krava i nešto manje od 900 junica. We need high production to make our system flow, so we're right now around 13,500 liters of milk shipped per cow per year.
Oni teže visokoj proizvodnji mlijeka, trenutno je to negdje oko 13.425 litra po kravi prodano prošle godine. We get paid on our components of the milk, so we strive for high fat and protein components. Budući da se mlijeko plaća prema komponentama, odnosno prema sastavu mlijeka, znači oni teže visokom postotku mliječne masti i proteina. Some numbers on finances. Last year was the best year in the last 30 years of farming. We got paid 61 cents, that would be per liter, and profit was about 3,200 euro per cow last year. Par riječi o financijama. Prošla godina je bila najbolja što se tiče proizvodnje mlijeka u Americi gledano unatrag zadnjih 30 godina i njihov profit po kravi je bio, vidite, $3,200 za prošlu godinu. To compare that to a 10-year average of what we strive for, 30 to 32 cents would be more of an average price per liter, as well as about $1,000 euro profit. Preskočio sam zapravo, on je malo prije kazao da je cijena mlijeka prošle godine bila 61 eurocent, a vidite znači da je neki višegodišnji, odnosno 10-godišnji prosjek veći između 51 eurocent i 61 eurocent po litri mlijeka. I tih 61 eurocent je bila najveća cijena koju su oni zapravo ikada dobivali. Dolara, pardon. We own a little less than half our land, about 300 hectares, and we're able to rent about 400 hectares. Dakle, oni imaju u vlasništvu nešto preko 300 hektara i još oko 400 hektara imaju u najmu. The majority of our land is to grow forages for ourselves. We're able to produce a small amount of grain, but the majority of the grain we have to purchase. Većinu zemlje koju obrađuju koriste za proizvodnju voluminozne krme za svoju farmu, a samo mala količina ide za proizvodnju zrnastih krmiva. So we're able to do this with about 18 full-time employees, 4 owners, and then 3 part-time that help out mostly in the summer when we're cropping. Sve to skupa radi sa 18 stalno zaposlenih, 4 vlasnika i 3 povremeno zaposlena djelatnika. The mission of our farm, first and foremost, is to provide a good environment for the cow and protect our natural resources. Što se tiče misije same kompanije, odnosno farme, je prvo briga za životinje, a nakon toga isto tako da to sve bude usklađeno sa zaštitom životnog okoliša, odnosno životne sredine. We wouldn't be able to do that without our employees, so we need to provide a good environment for our employees and be able to pay them a fair wage. Oni se isto tako trude da osiguraju kvalitetne uvjete za svoje zaposlenike, da ih, da tako kažemo, fair plate. And all that's done through constantly utilizing new technologies that can make us more efficient, so we're viable for the many years to come. I nastoje stalno, znači, uvoditi nove tehnologije i stalno napređivati svoj rad. So what's it going to look like at our dairy in the next 5 years? We're hoping to transition the business to Tim and myself from Lloyd and Daphne. U sljedećih nekoliko godina oni planiraju, znači Jordan i Tim, da preuzmu kompletno taj posao od Lloyda i Daphne. Land prices are starting to fall in our area, so to secure our dairy, we want to purchase more land. Znači kada cijene padaju, zemlja najpovoljnija, oni planiraju kupovati zemlju, znači povećavati svoje raspoloživu zemlju u vlasništvu. And then if we're able to secure land, usually comes more cows in the way we've expanded. A kad se osigura više zemlje, onda u pravilu dolazi i više krava uz to. As Dr. Hutchins spoke about feed efficiency, I'll be able to put some numbers in our system to what that equates to. Kao što je profesor Hutchins spominjao i govorio o učinkovitosti hrane, on će sada kazati kakva je situacija na njihovoj farmi. Our goal is to have a 1.7 feed efficiency. In 2013, we had 1.7. Last year, we were at 1.65. Njihov cilj je efikasnost, odnosno učinkovitost hrane od 1,7. 2013. godine su to i imali, postigli, a prošle godine su imali 1,65. Wisconsin average is about 1.4, so in our system, that difference of 0.3 feed efficiency equates to about 100 truckfuls of milk for our dairy. Prosjek u državi Wisconsin je učinkovitost hrane od 1,4, a to zapravo na primjeru njihove farme 100.
To znači razliku od 100 cisterni mlijeka na veličini njihove farme. So with current prices, around, what would it be, 32 cents, 35 cents a liter right now, that would equate to about 1 million euros in our system. Uz trenutnu cijenu mlijeka koje oni imaju, a to je oko 32 američka centa, to znači, to je razlika od otprilike $1 milion na njihove farme. So there's huge incentive for us to make sure that every ounce of feed is going through the cow as efficient as possible. Znači oni su životno zainteresirani da učinkovitost hrane bude što veća i da imaju što veću profitabilnost. How that's done is forage quality, making sure the cow has adequate ration, making sure we have high quality animals that are healthy, and then good staff to follow through with all the procedures. Kako to napraviti? Znači to nam je bitna kvaliteta hrane, kvaliteta osnovnog obroka, balansiranje, odnosno sastavljanje kvalitetnog obroka. Moramo imati zdrave životinje i moramo imati kvalitetne zaposlenike da bismo to postigli. So to start off talking a little bit about our feed, we have our corn silage in bunker silos. That bunker gets, before we feed it, a clean shaved face every day. We pitch the molds off the top and only expose as much of the face as we are going to use in that day. Par riječi o hranjenju životinja na farmi. Oni imaju znači, trenč za kukuruznu silažu. Njihovi silosi se znači, svaki dan prije hranjenja čiste. Isto tako uklanjaju eventualno prisutne plijesni negdje ovdje na površini, znači gore i sa strane. Very similar with our haylage. We're only going to cut as much plastic as we're going to use that day, and if we see any visual mold pockets, we're going to toss that out as not to disrupt the cow's system. Vrlo slično i kod menadžmenta, znači sa travnom silažom, oni sjeku tu foliju samo onoliko koliko će se trošiti toga dana i isto tako ako postoje neke prijesti nastoji ukloniti prije ubacivanja u mikser prikolicu. Here you'll be able to see a picture of the inside of our corn silage bunk and how we feed. Evo par slika znači iz silosa sa kukuruznom silažom, kako oni hrane. With the corn silage bunk, again, it's a nice, clean, shaven face. When we shave that, we'll combine all the feed and mix it into one pile, so it's very, the consistency is even. Znači vidimo tu kakav je presjek te silaže, kako je to sve ravno, čisto i tako dalje. I znači kada se ta silaža izuzme, onda se ubacuje u mikser prikolicu, gdje se to vodi računa da to bude jako dobro izmiješano. In the next picture here, you'll see how we pack our bunker silo. We'll have two tractors with the blade pushing the feed up and then one tractor just packing it down. Na ovoj slici vidimo kako oni pune silose kod spremanja kukuruzne silaže. Koriste dva traktora koji guraju masu na silos i jedan traktor koji samo gazi i zbija tu masu. Our simple test to make sure that we have enough packing in our bunkers is to go up to the face, and if we cannot pull out a handful of feed, we think that's packed plenty hard. Imaju jedan vrlo jednostavan test kako kontroliraju da li je masa u silosu dobro zbijena, znači pokušaju znači se rukom izuzeti masu iz silosa i ako to ide teško, znači da je to dobro nabijena masa. So a little bit about what we're doing when we're chopping and how we ensile our feeds. With our corn silage, we are currently using a shreddage processor. Sad par riječi o tome kako oni koriste kukuruznu silažu. Oni koriste taj shreddage procesor, znači za obradu kukuruzne silaže kod žetve, odnosno siliranja. With this machine, we take out the traditional kernel processor and replace it with this picture you see here of the shreddage. Znači, oni su tradicionalnu klasičnu mješavicu zrna na svom kombitu zamijenili sa ovim uređajem za proizvodnju shreddage silaže. The way this system works, we're shooting for a longer theoretical length of chop, 28 millimeters. Način na koji ovaj uređaj radi je, znači da se on se postavlja na dužu teoretsku duljinu sječkanja, znači na neki 28 mm. Whereas a traditional kernel processor type chopping would be closer to the 18 to 20 millimeters.
Za razliku od konvencionalne lječeviste gdje je to onda namješteno na otprilike 18 cm. The big difference is a traditional chop is a very precise chop, and shredlage is more of a tearing action to create more sites for stomach bacteria to compose that feed, decompose, use that feed. Razlika je u tome što kod konvencionalnog uređaja imamo sjeckanje koje je prilično, oštro sjecka biljku, a kod ovog shreddage sistema imamo više jedno kidanje i na taj način se stvara veća površina koja je dostupna bakterijama u uredu za razgradnju te mase. We're able to increase the surface area of that feed, basically, to get more digestion. Da, stvaranje veće površine zapravo pridonosi većoj probavljivosti. With the haylage, we're doing a very traditional 18 to 20 millimeter cut and shooting for 30 to 35 moisture on that. Kod pravde silaža, odnosno sinaže, rade prilično tradicionalno, sjeku to na nekih 18 do 20 mm. We're using inoculants on everything we harvest to preserve it and to start that fermentation process as soon as possible. Sve što siliraju, bilo to kukuruz ili trava, koriste dodatke inokulante, dodatke za siliranje, sa ciljem da taj proces fermentacije bude što kvalitetniji i da što brže započne. With the expense of growing feed and harvesting feed, we want every ounce of feed that we harvest to be usable. So we shoot for less than 8% shrink on our bunks. Less than 8% loss. Da, sve što rade imaju za cilj da gubici što se tiče hrane budu, u toku njene primjene budu manji od 8%. A little bit about how we feed on our farm. Currently we have 5 rations. Sama hranidba na farmi postoji 5 obroka. In our milk cows, there's 2 rations that are fed from the mixer. One is a high cow ration, and one is a late lactation, lower calorie ration. Za krave u proizvodnji mlijeka postoje 2 obroka, 2 TMR obroka za laktaciju. Jedan je za visoko proizvodne krave i drugi je za krave koje su pred kraj laktacije. To help our fresh cows through lactation, and like Dr. Hutchins talked about that rumen mat, we feed high cow to them, and then we top dress with a dry alfalfa to get that longer length of cut and more chew pledge. Da bi osigurali, tako kažemo, zdravlje buraga kod visoko proizvodnih krava, oni na kompletan TMR još dodaju određenu količinu sjena lucerne. Every morning we will clean our bunks in the barn clean. We feed for 3 to 5% refusals, and all those refusals get fed to our low cows before they'll get their ration. Oni svoje hranidbu prilagođavaju tako da nastoje da ostane 3 do 5% ostataka na hranidbenom stolu ujutro i onda te ostatke zapravo daju od krava u najvišoj proizvodnji, daju kravama koje su sa nižom proizvodnjom, pred kraj laktacije. Koriste to We never want to see an empty bunk. That limits our production, and we need the most out of those cows every hour of every day. Dakle, oni ne žele nikada da vide prazan hranidbeni stol ispred svojih krava i više puta to se At the end you said you push the feed many times per day, or? No, we never want an empty bunk because we need the most out of the cow every day. She needs to be eating food, and food needs to be available. Da, jednostavno ne žele vidjeti prazan hranidbeni stol, žele svojim kravama omogućiti da uvijek u toku dana mogu jesti hranu. With our dry cows and close-up cows, we feed 1 ration. We don't like the idea of changing them when they come to the close-ups 2 weeks before calving. We want to limit changes. Koriste samo jedan obrok za krave u suhostaju, ne žele mijenjati obrok 2 tjedna prije telenja, nego cijelo vrijeme suhostaja koriste jedan obrok. And then our heifers, they start on TMR at about 4 months. At 10 months, they change to a breeding TMR, and they're on that until the close-up. Kod junica, kreću sa, odnosno kod teladi već negdje sa 4 mjeseca kreću sa TMR obrokom i drugi TMR obrok za te mlađe kategorije počinju životinje otprilike negdje u dobi od otprilike 10 mjeseci i to je, da tako kažem, obrok za pripremu za osjemenjivanje. We don't want to feed too many rations. We want to keep it simple.
Our mentality is if we keep things simple, there's less chance for error and mistakes on our farm. Ne žele imati previše obroka na farmi, njihova filozofija je imati jednostavan sistem, znači koji dobro funkcionira. The more consistent we can be for the cow, the better long-term results we've seen. Što je veća konzistentnost, odnosno rutina kod krava, to je znači stvar bolje funkcionira. So in our system we have two people, in 3 hours can feed about 1,500 animals. Oni imaju samo 2 čovjeka na farmi koji rade hranjenje i oni svih 1500 otprilike životinja na farmi nahrane unutar 3 sata. Znači 3 sata je ukupno hranjenje u toku dana. 2 čovjeka koji rade. Sad je mali video. So this is a video of us harvesting hay at our dairy. Ovaj video pokazuje zapravo kako oni spremaju silažu. The way we cut our hay, we're able to cut it about 6 in the morning, and we're able to start harvesting that by 11, 12 o'clock late morning. We only cut what we can harvest in one day. Oni kreću sa košnjom u 6 ujutro i onda počinju to skupljati, odnosno selirati negdje oko 11-12 sati. Njihov cilj je da to napravi u jednom danu. We're able to cut about 10 meters wide at a time, and then we'll merge it to put about 23 meters into one windrow for the chopping. Prilikom košnje, znači širina zahvata je čini se 10 metara, a kod ovog skupljanja to je čak 23 metra širina. So we want to make it as few passes through the field as possible to save on wear and tear on our tractors, fuel efficiency. We want to make as few passes as possible through the field. Oni žele znači da tu masu sa polja u što manje puta dovezu do silosa. Save on fuel, save on wear and tear on our tractors. Znači uštedu i na gorivu, uštedu na radu samih traktora. In our system, we're able to harvest about 120 hectares a day in about 10 hours. Njihov sistem je da oni naprave zapravo oko 120 hektara unutar jednog dana. So we've adopted the cloth chopper. We had a John Deere, we didn't like that. So this is actually our second cloth that we use. Big fan of that chopper. We've got high quality when we use that. Prije su koristili John Deere kombajn za ovu namjenu, ali su se prebacili na klas i ovo je konkretno neki drugi po redu njihov klas od kombajna za ovo. There's my sales plug for the day. My sales pitch for cloths. How much they pay? But advertising for cloths. Prva reklama u njegovoj prezentaciji danas. This is just a picture of a cloth chopper making shredlage, corn silage. Ovo je samo slika klasovog kombajna koji znači priprema šredlju silažu. You want to comment the height of the cut route? Yeah, as you can see in this picture that the question was asked before, for us traditionally we're cutting 4 to 6 inches off the ground with our corn. Yeah, but you have a high corn. Yes. How much is it? 6 meters? Na ovoj slici možete vidjeti koliko nisko oni sijeku kukuruz, stavljaju kukuruza kod kukuruzne silaže. Bio je komentar dalje kaže da mogu tako to raditi, ali da imaju visina kukuruza da je velika, jel? This is an up-close picture of the shredlage. On the right, you can see a smaller cut on traditional corn silage. On the right, you'll see a little longer particle length, and that's the shredlage. Na ovom slajdu možete vidjeti razliku između konvencionalnog i klasičnog načina pripreme silaže, znači to je ono desno, a ovo lijevo je shredding silaža, odnosno masa koja je sa ovim uređajem procesuirana. A little conversation about our barns. This picture right here, this is kind of what we want every day. Every cow laying down and every stall being used. Nekoliko riječi o njihovim stajama. Ova slika desno pokazuje ono što oni žele vidjeti. Znači vidite da krave leže u ležištima.
We use fresh washed sand and we put that in the beds 2 times per week. Oni koriste svjež istrani pijesak i sa njime pune ležišta, dopunjavaju ih 2 puta tjedno. As well as to make sure cows are always able to get up. We do not have any brisket boards in our stalls. Isto tako, znači da bi se krave mogle neometano znači ustajati iz ležišta, ne koriste nikakve grudne ploče napred, znači između ova 2 boksa koje vidite na lijevoj strani nema nikakve dolje prepreke. This is where we start talking about some technology we have in the barns. We group all our cows by milking speed. Sada nekoliko riječi o tehnologiji koju oni primjenjuju u svojim štalama. Oni grupiraju krave prema brzini mužnje. We have a system called Affy milk, so when our cows go through the parlor, we know how fast they were able to let their milk down. Oni koriste Affy milk sistem i to im omogućava da nakon što krave prođu kroz izlužište, vide za svaku kravu koliko je trajao proces mužnje kod nje. The general idea is we want the fastest cows milking with the fastest cows, the slowest with the slowest, so we're not waiting to let that side out because of 1 or 2 cows. Generalno oni žele znači muziti krave koje se brzo muzu sa drugim kravama koje se brzo muzu, kako ne bi zbog jedne krave zastajao proces mužnje, znači da krave moraju čekati neku sporu kravu. No? So this is how we group our cows. We have 12 milk pens. Ovo je sistem kako se radi grupiranje, postoji 12 grupa, odnosno boksova za mužne krave. All cows will start in the fresh pen after calving. Sve krave nakon mužnje kreću sa boksom ili grupom svježih krava. From there, regardless of what lactation, if you're over 7.5 minutes, you go to the slow cow pen. Odatle, ovisno o tome kako se brzo muzu, sve one koje se muzu više od 7 minuta idu u boks broj 5. For first lactation, they all go to one group, and then for second or greater lactation, we have a fast milking and a medium milking. Prvo tete idu u posebnu grupu, grupe starijih krava idu u grupu srednjih, brzih i sporih krava. Once we check our heifers pregnant, they split into 2 pens for fastest milking and a medium speed. Kada utvrde stelnost, onda opet dijele krave na one koje stelne, na one koje se brzo i sporije muzu. And then between 45 and 30 days before drying the cows off, we move them into that low cow ration, where it's older cows and first lactation cows are the 2 groups. I negdje 35 do 40 dana prije zasušenja prebace životinje u 2 posebne grupe, znači mladih krava pred zasušenje i starijih krava pred zasušenje. The parlor has always been the bottleneck in our system. We want to get as many cows through there in a day as possible. Izlužište je uvijek bilo usko grlo u njihovom sistemu i uvijek su nastojali znači da taj proces bude što brži. And that's the big reason behind obviously our milking speed. I to je veliki razlog zašto su oni znači posvetili pažnju u brzini mužnje. With our cows as well, we try to group the pens, so our highest producing pens are only spending 30 to 35 minutes outside of their pen when they get milked. Isto tako, njihove visoko proizvodne krave provode na mužnje, odnosno van svog boksa manje od 35 minuta. Our lower producing pens 10 to 15 minutes longer. A krave sa nižom proizvodnjom znači idu na mužnju i natrag, znači za to im treba 10 do 15 minuta više. The reason for that, when they're in the holding pen, they're not eating, they're not drinking, they're not laying down. To me, that's a complete waste of time. Za njega predugi boravak u čekalištu, znači gdje krave niti jedu, niti piju, je samo gubitak vremena. This is one of our barns that we've just built that has a lot of technology in it to better the environment for the cow. Ovo je nova staja koju su oni napravili, znači implementirali su novu tehnologiju da bi poboljšali smještaj svojih krava. This barn is fully insulated and 24/7 mechanically ventilated. Staja je potpuno izolirana i
7 dana u tjednu, 24 sata na dan, koristi se ventilacija. The idea behind this barn is to keep the temperature inside the barn close to the comfort zone of the cow, the thermal neutral zone. Ideja, odnosno cilj je da temperatura unutar staje bude što bliže zoni komfora krava. So not only is it better for the cow, our employees are warmer in the winter and they stay cooler in the summer. A isto tako to je važno i zbog samih zaposlenika i oni se osjećaju ugodnije, znači dok je u ljetnom periodu godine manje im je vruće, a u zimskom periodu manje im je hladno za vrijeme rada u štali. Just like cows, if our employees are happy, they perform better every time. Isto kao i krave i zaposlenici se bolje rade kad se bolje osjećaju. Here's some pictures inside the barn. For the ventilation, we have a ridge inside the barn that keeps the air going right across the cow's back. Nekoliko slika iz unutrašnjosti staje. Mislim da je ovdje sad pokazao ove pregrade koje omogućavaju da zrak u staji struji neposredno iznad samih životinja. Those are spaced every about 15 meters in the barn, so the air is continually at the cow's level. Dakle, ove pregrade koje vise sa stropa se nalaze na razmaku od otprilike 15 metara po cijeloj širini štale. And then just another picture of heaven where we want all those cows laying down. I opet ova slika koja pokazuje koliko oni žele da sve njihove krave što više vremena provedu odmarajući se. So this barn, there are a lot of benefits to it. It did cost us more, about €400 more per stall. Ovakva staja je naravno i koštala više, znači to je trošak pri gradnji je bio za oko $400 veći nego kod nekakve staje sa prirodnom ventilacijom, ali to je naravno donijelo i koristi. We can pay for that easily without seeing milk drops in the winter time and in the summertime. Tu veću cijenu možemo lagano platiti kroz veću proizvodnju mlijeka, posebno u ljetnom periodu. In this barn, we never have frozen waters, we never have frozen manure, we never have frozen sand, so it's the exact same environment 365 days a year. U ovoj staji nikada nema smrzavanja vode, smrzavanja valge, izmeta, kao niti smrzavanja pijeska, što omogućava znači da se 365 dana u godini na jednak način radi u štali. It makes life easier for me as I don't have to change my management in the wintertime or the summertime for the employees. They know what to do. I za njega kao menadžera to je znači jedno olakšanje jer ne mora prilagođavati tako često menadžment, za njegovi zaposlenici uvijek znaju što trebaju i kako raditi. We are in the market of selling milk. Over 92% of our income is from milk sales. Over 92% of our income is from više od 92% njihovih prihoda dolazi od proizvodnje mlijeka. So our goal is to sell as much milk as possible, 99.9%. Stoga je njihov cilj da utrže, odnosno prodaju što je moguće više mlijeka, znači 99,9%. Through some technologies we've adapted to, our mastitis management has improved, which is our biggest downfall, and we've been able to market 100% of our milk for the last 320 days. Kroz primjenu tehnologije koju su oni uveli kod sebe radi smanjenja ranu dijagnostiku i prevenciju mastitisa, oni su postigli da u zadnjih 320 dana su prodali 100% proizvedenog mlijeka na svojoj farmi. I'll explain in a few slides the computer program we use. U nekoliko slajdova vam će kasnije objasniti kompjuterski program koji oni koriste. But how do we get to selling all our milk? Intense management, 24/7. Kako oni to znači, postižu? To je intenzivno upravljanje, znači jednak rad 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, 365 dana u godinu. Continual training of our employees and always making sure they have the tools to get their job completed. Stalno usavršavanje njihovih zaposlenika i omogućavanje alata koji im omogućavaju da odrade svoj posao kako treba. For us to measure how good we're doing, we need technologies that can measure our progress, such as our Affy milk, BECO, and ventilation in our cow barns.
Potrebne su i tehnologije koje omogućavaju znači daljnji napredak, kao što je tu spomenuti affinning, backup i ventilacija. Once we get all those in place, that's when our genetic program is really able to show its potential, and we get to see the benefit of our breeding. Please repeat, Jordan. Once we have all our management in place, and everything is working perfectly, that's when the genetics of the cows really shows. I tek kada sve što se tiče upravljanja farmom dobro funkcionira, onda dolazi do izražaja genetika koju koristimo. So this is we'll talk a little bit about our Affy milk system. Sada par riječi o affinning sistemu. We use this very intensely for our reproduction. It's a pedometer that our cow will wear. Koristimo ga vrlo intenzivno za reprodukciju, radi se o pedometrima. In our system, that pedometer costs the cow about $15 per cow per year. U našem sistemu trošak te tehnologije je otprilike $15 po kravi godišnje. We want to use that for as much heat detection as possible. Right now we're about 70%. Cilj je znači da se što više prirodnih estrusa otkrije na taj način. Trenutno je to negdje oko 70% uspjeh njihov. We're getting around 40% conception with that system. I imamo oko 40% uspjeha u koncepciji sa tim sistemom. For the 25% of the cows that we don't see in heat, we'll put on a double out-sync hormone synchronization. Kod otprilike 25% krava kod kojih ne uočimo prirodni estrus, koristimo znači sinkronizaciju, dvostruki ovom. Just for the labor and shots involved, this program costs us around $18 per breeding, and that does not include semen. Za hormone koji se pri tome koriste i rad koji je u to utrošen, to košta oko $18 po jednom osjemenjivanju. So at 40% conception on both of those systems, one is costing us close to €50, the other one is costing us €15. To znači da u sistemu sa sinkronizacijom to košta oko €50 po kravi, a za razliku od otkrivanja prirodnog gonjenja sa putem affinninga gdje je to otprilike €15, znači razlika je značajna u troškovima reprodukcije s jednim i drugim sistemom. We don't do any visual heat detection, as that would cost even more than both of these methods in our system. Dakle, oni uopće ne koriste, ne traže krave, znači vizualno da bi tražili koja se krava goni, nego koriste ova dva sistema za reprodukciju. Our goal is to get cows into second and third lactation as soon as possible, because that's where more milk is made. Naš cilj je da dovedemo kravu u drugu, odnosno treću laktaciju, što je prije to moguće, jer na taj način ćemo imati više mlijeka. With a quality transition program, we're able to start breeding our first lactation animals at 40 days, and our second plus lactation at 50 days. Uz kvalitetan program tranzicije mi smo u mogućnosti znači da krave u prvoj laktaciji počnemo osjemenjivati negdje od 40. dana, a ove koje su u drugoj i višim laktacijama negdje od 50. dana. A Wisconsin standard for that number would be closer to 75 days, so if we're able to save a month or get them into that next lactation a month sooner, that's big dollars in our system. Prosjek za farme u Wisconsinu je negdje 75 dana, što znači da oni u prosjeku štede tu cijelih mjesec dana u odnosu na prosjek Wisconsina. It might be hard to see, but with Affy milk, it takes about 5 minutes to do our heat detection. Oni su u mogućnosti znači da bi otkrili, odnosno vidjeli koje krave se gone, da za to danas troše samo 5 minuta. On this graph, the green line would be her normal activity, and then the peak you can see that's when she was in heat, when she was stirring around in the barns. Na ovom grafu prikazana je ovom zelenom linijom aktivnost krave, njeno kretanje. Prvi dio pokazuje, lijevi dio pokazuje znači normalnu aktivnost, a tamo skroz desno vidimo kada dolazi do povećanja aktivnosti kod te životinje. This is basically everything I just described. Again, the cost of the technology is a lot cheaper than human labor. Da, to je otprilike ono što smo već rekli, znači bit je da je trošak tehnologije značajno manji nego što je trošak ljudskog rada u ovom području. I'll go through a couple graphs of Affy that we use to help in our management system.
Sada ćemo vidjeti nekoliko grafikona iz Afifarma koji nam pokazuju kako oni koriste ovu tehnologiju. These are more just heat detection graphs. Again, you can see the normal and how the spike in activity, that's when we would go breeder in both of these graphs here. Na oba ova grafa vidimo zapravo malo povećano ono što smo vidjeli malo prije, znači kako se povećava aktivnost kad životinje dolaze u estrus. In this graph, you can see both her activity across her lactation, where she got bred, and this is her milk production on a daily basis. You can make her milk curve from that. Na ovom grafikonu vidimo dvije linije, znači ovu zelenu liniju koja pokazuje aktivnost konjenja i osjemenjivanja krave, a gore ova plava linija nam pokazuje, odnosno krivulja pokazuje nam proizvodnju mlijeka prema danima laktacije. This would be a cow that more than likely was on synchronization as she's getting bred, not from the natural detection, but right at 70 days, which is our ultimate cutoff for first breeding. Kod ove krave radi se o slučaju gdje je najvjerojatnije ona bila osjemenjena negdje sa 70 dana nakon sinkronizacije i to je neki njihov cilj da najkasnije tada životinje budu osjemenjene poslije želenja. This would be a graph of a cow that has an ovary cyst and is continually showing heat signs. You can see all the peaks in activity on her. Ovdje imamo jedan graf krave koja ima ciste na jajnicima, polipolarne ciste i vidimo jako puno tih vrhova, znači skokova aktivnosti kod takve krave. This would be a graph showing how we can prevent mastitis or how this technology helps us detect mastitis. Ovo je jedan graf koji pokazuje znači, kako nam ova tehnologija pomaže da spriječimo mastitis, odnosno gubitke uzrokovane mastitisom. Through a conductivity reading in every milk sample, every milking, we're able to catch it when it's subclinical and you might not actually even be able to see it. Mjerenjem električne provodljivosti kod svake mužnje u mogućnosti smo znači, da vidimo svaku promjenu. This would be a case that we probably didn't catch soon enough and you can see her milk drop off. Ovo je jedan slučaj gdje vjerojatno nismo na vrijeme to uočili i onda je znači nakon kod pojave upale znači došlo do naglog smanjenja količine mlijeka. So this graph shows a cow. She was coming up in milk, had a mastitis event. Ovaj graf pokazuje jednu kravu, znači koja je nakon terenja imala lijepi porast proizvodnje i onda u jednom trenutku došlo je do pojave mastitisa. She did cure and she maintained a pretty level production, but it wasn't what she could have been as we use this technology to prevent it. I sad ovo narančasto i žuto pokazuje nam znači kolika je razlika između onoga što se dešava ako mi to na vrijeme ne uočimo i ne pomognemo ovoj kravi i onoga što bi moglo biti ako to, znači ako na vrijeme reagiramo i sačuvamo svu tu proizvodnju koja je ovdje u ovom slučaju je izgubljena. So this is a good way to show the cost of mastitis. We have the labor of working on that cow, the cost of the treatments to that cow, as well as look at all that milk we lost. Kad govorimo o troškovima, znači mastitisa, imamo troškove rada, imamo troškove lijekova, ali isto tako imamo i trošak izgubljene proizvodnje mlijeka. On our farm, we value a case of mastitis costs us on that cow around 600 euro. Euro? Yeah. Oni procjenjuju da je trošak jednog mastica na njihovoj farmi oko 600 eura ukupno. Part of what goes into that. Sve ove parametre. What goes into that as well is there's cows that don't cure and we eventually need to cull, and that's a huge cost and we have to cull a cow for that. Da, u to je uključeno i trošak, odnosno gubitak životinje koje ne možete izliječiti, koje morate izlučiti zbog toga. These are just some numbers on our heat detection, happy conception rate versus double out-sync. Ovaj grafikon pokazuje nam puno brojeva, znači koncepciju kod krava koje su otkrivene putem altimilka, koncepciju kod off-sync sinkronizacije. And again, this is how much of the herd is on it. I vidite tamo desno koliko, znači koji dio krava u stadu je znači, na kojem tretmanu, znači evo tu vidimo 78% životinja
otkriven prirodni estrus putem afeminka, a 15% u ovom trenutku bio dvostruki osing. This is what we call pregnancy rate. So from this we want to judge how efficiently are we getting the cows that were eligible to be pregnant, how many of those actually are getting pregnant in that 21-day window. Ovdje se radi o stopi koncepcije, do prvo dojeti, i to je zapravo podatak koji nam kazuje koliko je krava koncipiralo od svih krava koji su mogli koncipirati u tom periodu. An average number in the US would be 16 to 18 is efficient. What we are running on our first lactation is 20. Prosjek u Sjedinjenim državama se kreće između 16 i 18%, a kod njih na farmi je oko 20 za prvotrke. So with this, again, we're pretty happy with this number. We might want that to go up to maybe 22, but again, we factor cost into that, so if we're doing this at 20 very cheaply, we're happy. Oni su prilično zadovoljni s ovom brojkom od 20, možda bi mogli razmišljati o 22, ali znači, s obzirom da ovaj rezultat postižu relativno jeftino, zadovoljni su se. This is on second or greater lactation. We're running around a 19. That number, obviously, we want a little higher to match what our first lactation are doing. Ovo je situacija kod krava u drugoj i višim laktacijama, znači tu je podatak od 19, mogao bi biti nešto veći. We run a very similar philosophy on our heifers. We want to breed them young and get them into milk as soon as possible. Slična je njihova filozofija i kod reprodukcije junica, znači oni žele njih dobiti u proizvodnju mlijeka što je moguće ranije. Our goal is to breed at 1 year old and get them to calve by 22 months. Cilj je da krave budu osjemenjene u starosti od 12 mjeseci i da se tele sa 22 mjeseca starosti. On our heifers as well, we're using a Dairy Master. It's an Irish company for heat detection. Za otkrivanje estrusa kod junica trenutno još koriste jednu tehnologiju irske kompanije Dairy Master. Works very similar to our Affy milk. You can see the daily activity, and then once she spikes, that's when we're going up with semen to breed that heifer. Princip je sličan koji smo vidjeli malo prije kod Affy milka, znači imamo praćenje normalne aktivnosti životinje i onda uočavanje, povećanje njene aktivnosti u momentu započinjanja estrusa. The way we judge if our heifers are ready, we're putting collars on at 10 to 11 months. We want to see for sure one heat before breeding. If we see that heat, we know they have reached puberty and they're ready to be bred. Kako oni to zapravo rade? Oni životinje sa negdje otprilike, odnosno njima negdje u dobi od 10 mjeseci stavljaju te uređaje koji prate aktivnost. Oni žele uočiti znači, prirodne estruse do 12. 13. mjeseca. Ako sa 13 mjeseci nije uočen prirodni estrus, onda će biti podvrgnuta i junica sinhronizacije. The way we're judging our success, our goal is to have a heifer just shy of 600 kilos at calving at 22 months. Znači njihova želja je da se junice počinju musti, znači da se otale sa negdje 22 mjeseca i da pritom imaju nešto oko 600 kg. We're currently at 22.4 months, and our success that we base is almost 12,000 liters of milk from our first lactation animals. Trenutno je situacija da se njihove junice tele sa 22,4 mjeseca i da one, gledano u zadnjih 12 mjeseci, daju proizvodnju od gotovo 12,000 litara. A Wisconsin average on heifers would be closer to probably 8,000, 8,500 liters. Prosjek države Wisconsin je između 8 i 8,5 tisuća litara za prvotrke. And then ultimately, once we have everything else going the way we want it to, we really need to focus on our high quality genetics of our animals. Oni zaista imaju značajan fokus na genetiku svojih životinja. To be feed efficient and healthy, we want a shorter cow, a rounder cow, and a strong cow. Da bi imali veliku učinkovitost hrane, oni teže tome da imaju kravu koja je nešto kraća,
koja je kraća, okruglija strong. i snažna jednostavno. So what we want is really a jersey, but with black and white colors, so we can get more milk out of them. Da bi to klasično prikazali, on kaže, mi želimo zapravo jersija koji je crno-bijele boje. We're not happy with how most of the U.S. Holstein genetics are, so we're trying to create a separate genetic breed more or less. Dakle, oni ne slijede nekakve uobičajene trendove, nego oni žele stvoriti nekakav svoj tip krave. Our selection criteria for bulls right now, we're using about 90% genomic bulls. Što se tiče kriterija kod izbora bikova na njihovoj farmi, preko 90% sjemena potiče od genomski testiranih bikova. We want our animals to make as much money as possible for us, so we use the net merit index, which says how much more money that animal will make for you. Oni žele imati životinje koji će donijeti najveći profit i zbog toga koriste bikove koji imaju najveću neto vrijednost, net merit. That number as well focuses more on the health traits of a cow, whereas TPI focuses more on stature and the build of the cow. Oni su jako fokusirani, znači na tome da to budu životinje koje će biti jako zdrave, ne toliko na neke druge parametre. The next factor, we get paid for fat and protein of our milk, so we want over 50 kilos of combined fat and protein on the bulls that we use. Budući da se mlijeko plaća po sadržaju komponenti, znači masti i proteina, oni biraju bikove koji će im to i omogućiti, znači povećanje barem za 50 kg u odnosu na sadašnju situaciju. We want an animal that's going to be in milk longer and in our herd longer, so we look at productive life as our third criteria. Želimo životinje koje će biti duže u proizvodnji, duže u svom proizvodnom životu i productive life, so we want them in our herd for as long as possible. Da, znači da ostanu što duže u njihovom stavu. And the last thing we look at is calving ease. As we put all this time and money into an animal, heifers especially, we want them to calve very easily so they can transition into milk after we have that huge investment. Još jedan faktor na koji posebno obraćaju pažnju, to je lakoća terenja, osobito kod junica, znači žele ih sa što manje problema uvesti u proizvodnju. We are using sex semen on our farm. On heifers about 40%, and on cows about 25%. Koriste seksirano sjeme, kod junica negdje oko 40%, a kod krava oko 25%. We are using these not to get more heifers on our farm, we have sufficient heifers, but actually to get more milk out of our cows. I to ne zato da bi dobili više junica, jer u pravilu imaju dovoljno junica na svojoj farmi, nego žele dobiti više mlijeka. There was a study that was published out of Canada that said if a cow has a heifer calf, she will give about 400 kilos more milk in that lactation. Postoje studije koje su rađene u Kanadi koje kazuju da ako krava dobije žensko tele, da u sljedećoj laktaciji će dati i do 400 litara više. In the next lactation, if she has another heifer calf, so 2 in a row, she can give up to 1200 kilos more in that lactation. A kaže, ako ima u dvije uzastopne laktacije, kod dva uzastopna teljenja žensko tele, da u toj drugoj laktaciji može biti i do 1200 litara više mlijeka. So for us, that info was done on, I believe, 3 to 4 million calvings on cows. It's very accurate data. I to su vrlo pouzdani podaci, jer su rađeni na 3 do 4 milijuna telenja, na bazi od 3 do 4 milijuna telenja. So we're already breeding the cows, why not get more milk? Znači, ako već osjemenjamo svoje krave, zašto ne bi uz to dobili više mlijeka? And lastly, this is a bull. When we breed our cows, we go all in. This was a bull named Oman. That was the first health trait bull on the market. Ovaj bik koji ovdje vidite zvao se Oman i to je bio prvi bik koji je imao znači testove na zdravlje svojih potomaka. When we were done calving all of our Omans, out of 1,500 animals on our farm, we had over 600 from this bull. Na 1500 telenja svojih krava imali su 600 telenja, znači životinja koje su bile osjemenjene sa ovim bikom, sjemenom ovog bika. His calves all came about a week early and were smaller than traditional calves. Te životinje osjemenjene sjemenom ovog bika telile se otprilike tjedan dana ranije i vrlo lagano su se telile.
Those cows, they looked like an American football player. They were very strong in their front end, and so they held up over time. Te životinje izgledaju kao igrače američkog nogometa, znači vrlo su snažne i jake. And they had an attitude where they would always fight to get at the bunk and fight to lay down. I uvijek imaju znači želju da znači bore se da dođu do hrane i da nakon toga odmare. That's a cow that wants to live and you know is going to survive for a long time, and that's what we want in our system. Znači to je krava koja se bori da za svoj opstanak i znači osigurava da dugo ostane znači u proizvodnji i da njima donese profit. Takav tip krave. So again, genetics is very important to us, but I don't think it's really able to express itself until you have all your prior management really in place and operating at as close to 100% efficiency as possible. Genetika je vrlo važna za njih, ali bez osiguranja da svi ostali elementi upravljanja dobro funkcioniraju, ona neće dati svoj rezultat. So with that, that's just a brief tour of our farm. That's what we do. We operate a little different than most in our area, but we're striving to make money to provide a better quality of life for our cows, for our people, and ourselves. Dakle, to je bio kratki prikaz rada na njihovoj farmi i slično se radi na drugim farmama u njihovom području. Znači njihov cilj je, njihova vizija je znači da proizvode dosta mlijeka i da osiguraju profit sebi i pristojan život svojim zaposlenicima i kvalitetne uvjete svojih krava. With that, I want to say thank you for your attention, and I'd really like to answer any questions if there are some. Na kraju bih vam se htio zahvaliti na pažnji i pozvati vas na, ako imate kakva pitanja, da mu ih sada postavite. Evo ga prvo pitanje, first question. What is the outside temperatures in winter and in the summer? In Celsius, we can get as cold as minus 15, minus 20. And in summertime, probably as hot as 40 Celsius. With humidity getting as high as 70 to 80%. Znači, bilo je pitanje kakav je raspon temperatura u Osijeku. Čovjek kaže da temperature zimi idu do nekih minus 15, minus 20, a ljeti i do plus 40, uz vlagu i do 70 pa i 80%. You sort the cows, in the first lactation you're sorting by pregnant animals. Why? On the cow, you don't. It's more of logistics in our barn. The groupings don't quite work, and most of our 2-year-olds, they're either incredibly fast or incredibly slow. With our milk cows, we see a bigger variation, and it's easier to put them in one big group at first and separate them afterwards to 2 smaller groups than 2 small groups to 1 big group. It's more of how our barns are set up. Pitanje je bilo, znači, da li je primijetio da prilikom grupiranja krava postoji razlika između grupiranja starijih krava i grupiranja prvotelki. Prvotelke su nakon grupe svježih krava samo u jednoj grupi najprije, dok ove starije krave, one se grupiraju odmah prema brzini mužnje u grupu brzih, srednje brzih i sporih krava. Jordan je rekao da je to iz vrlo praktičnih razloga, da je za junice zapravo bolje da budu vrlo brzo nakon teljenja jedna veća grupa, da ih se kasnije razdvaja prema brzini mužnje u 2 grupe, jer jednostavno ima ih manje i to je u smislu rada sa njima, jednostavno njima to bolje, lakše izvedivo i bolje funkcionira. Part of the reason as well is where they come out of the fresh pen is in a naturally ventilated barn where they're not going to necessarily maximize production, and we try to move them back when they're peaking around the 100 Ks on our heifers into the nice cross-ventilated facility. I'm sorry, Jordan, I didn't So follow you. our heifers out of the fresh pen, they go to a natural ventilated barn, which doesn't have as much potential for milk. Okay. And then at 100 days, we try to have them checked pregnant, if not sooner, and that's when we move them back to cross-ventilated barn, where that's when they're going to make their most milk, and we want them as comfortable during that time. Dakle, junice, znači, nakon što se otele, nakon te svježe grupe, oni ih prebacuju
u staju koja ima prirodnu ventilaciju i tamo ostaju negdje do otprilike 100 dana, a kada postižu maksimum proizvodnje i tada im, da bi im osigurali najbolje moguće uvjete, tada ih prebacuju u ovu staju sa poprečnom ventilacijom gdje je znači, bolja klima i koja omogućuje bolje rezultate. If I understand, your peak yield on the first lactation is 100 days in milk. They're peaking around 100, 105. Our mature cows are 85 to 90. Da, pitanje je bilo, znači, vrh laktacije kod junica sa otprilike 100 dana. Da, kaže Jordan, sa 100-105 dana otprilike postižu trotelke vrh laktacije, a starije krave negdje sa 80-75 dana. Any other questions? Yes. Da li on vidi od premještanja krava iz jedne grupe u drugu, da li vidi kakve padove u proizvodnji ili fluktuaciju krave se kad se premješta iz jedne grupe u drugu, na njih djeluje isto versu? What happened when you transfer cows from one group to another? Did you see decreasing of production in that moment? What is the situation? We've actually done some research with the university on this topic. If you move an individual cow into a new group, we've seen huge milk decreases up to probably 3 to 4 liters for 3 to 5 days. If you move a pack of, say, 5 or more, that's not as bad. You might see a liter or 2. So when we're moving cows, we try to do big groups. Dakle, tu je dosta važno koliko životinja istovremeno prebacujemo. Kaže, ako prebacujemo samo jednu životinju i ubacujemo u jednu grupu, tu možemo imati dosta značajan pad proizvodnje mlijeka, to može biti 4-5 litara, znači da padne proizvodnje mlijeka kod tih životinja. A zato oni u pravilu rade to da kada rade prebacivanje ubacuju veću grupu, barem 5 životinja, u novu grupu i na taj način je pad proizvodnje značajno manji, znači negdje možda do 1 litre u odnosu na ono kada prebacuju pojedinačne životinje. Znači radili su neke istraživanja pokušali u suradnji sa sveučilištem u Wisconsinu i to je rezultat toga. So the trade-off in our system is we have a lot of groups because we don't want them waiting in the holding pen to gain more milk on an everyday basis, but with that comes probably one more cow move than we would like. Oni imaju relativno puno grupa i jedan od razloga za to je i što žele da krave budu što manje u čekalištu, da što manje vremena imaju tog neproduktivnog ili nepoželjnog, da tako kažem. I didn't... So we have 12 milk pens because we want them not in the holding area every day. I explained that, but the second part was? So because we have so many groups, it involves probably one more cow move than we immediately like. Ali ta situacija sa tolikim brojem krava zapravo možda dovodi do toga da imaju jedno prebacivanje više, ali to nije toliko veliki problem. So once a lactation versus every day. That's our trade. Do you milk 2 or 3 times a day? What was that? Do you milk 2 or 3 times a day? So we actually milk like 3.2 to 3.3 times a day. We shut down the parlor for anywhere from 12 to 15 minutes. We can wash our whole parlor and they start right back up right away. Dakle, pitanje je bilo da li se krave muzu 2 ili 3 puta na dan, a odgovor je bio da se muzu zapravo u prosjeku 3,2-3,3 puta na dan. Znači, oni zaustavljaju svoje izmuzište samo na nekih 12 do 15 minuta da odrade pranje i nakon toga se krave nastavljaju muzu. Our most expensive pieces of equipment are our cloth chopper and our milking parlor. One runs 24 hours a day and one runs 4 weeks out of the year. Dakle, dva najskuplja, da tako kažem, najskuplja tehnologija na farmi su znači taj klasov kombajn i izmuzište. I kad je nešto tako skupo, oni ga nastoje iskoristiti maksimalno. It drives me crazy to see the cloth chopper part, how much it costs. Da, znači, zato kaže, čini se možda na prvi pogled čudo zašto toliko novaca su investirali u taj novi kombajn, ali sve ima svoje.
nisam dobro razumio onaj dio kad je govorio o konverziji hrane, o efikasnosti ishrane. Onda je rekao da povećanje efikasnosti za 1 ili 2 boda, za 0,1 ili 0,2 boda, za njegovu farmu znači godišnje nekoliko, odnosno koliko više ovih cisterni, koliko više kamiona. Jordan, you said that increasing of feed efficiency from 1.4 to 1.7, that difference means for your farm 100 tanks per year? Yes. Or $1 million per year? At current milk prices, yes. Da, dakle, znači, ta razlika u učinkovitosti hrane između 1,4 i 1,7 koje oni postižu i prosjeka koji ima Wisconsin, omogućava njima da u odnosu na te prosječne farme, na svoje veličini, proizvedu 100 cisterni više i da to njima, znači, na godinu dana zapravo znači razliku u profitu, odnosno prihodu od $1 milion. Koliko je vremena stara i koja je prosječna situacija? What is the average number of lactation on the farm? Just over 2. Right now our culling, cull and death loss on cows is 43% for 2014. Dakle, za 2014. godinu negdje oko 43% je bio remont, a prošle broj laktacije je nešto preko 2. So we're not in expansion mode. We have a lot of heifers coming in, and we're forced to sell cows. Ali jako je važna ova dopuna koju je on sad rekao, zašto je tako visok remont. Znači, oni imaju jednostavno dovoljno junica, imaju dosta junica i jednostavno si mogu to priuštiti, znači oni žele skratiti generacijski interval, žele poboljšati svoju genetiku i zato rade ovo, a cijena koju dobiju za kravu, koji su još u dobroj kondiciji, je prilično relativno dobra i zato je primjenjuju ovu strategiju. Znači, nije to zbog toga što oni ne imaju neke druge probleme, nego zato što žele još bolje iskoristiti ono što imaju. So out of 43% that are culls, about 4% of that is death loss. Od tih 43% remonta, 4% otprilike otpada na uginuće. About 13% of that, 13 to 15 depending on the year, is dairy, so we're selling them to other farmers. 13 do 15% od tog remonta je prodaja krava drugim farmama. Znači ne slanje na klanje, nego prodaju ih nakon te 2 godine drugima. About 18% of that would be reproduction or low production, which are almost the same thing. If our cows aren't pregnant, stop making milk, they're tail end cows. Otprilike 18% remonta je vezano za reprodukciju, odnosno probleme u reprodukciji. And then the remaining about 5% would be either injuries, mastitis events, metabolic issues. Preostalih 5% mogu biti neke ozljede, mastitisi ili neka metaboličke bolesti. Znači, to je strategija je ekonomična. Koju su maksimalnu cijenu postigli kod prodaje svojih junica? What is the maximum price which you achieved by selling your heifers? So with our genetic program, we market quite a few bulls into the artificial insemination companies, as well as we sell some heifers for high dollars. Last March, we were able to sell a 6-month-old heifer calf for around 175,000 euro. U ožujku prošle godine, ja ću krenuti od ovoga što je na kraju rekao, u ožujku prošle godine prodali su jednu junicu u dobi od 6 mjeseci za $175,000, a ne samo to, nego su prodali i određen broj bikova, znači kompanijama koje se bave znači, proizvodnjom sjemena, i znači to isto jedan dio njihovih prihoda, znači prodaja genetskog materijala. We made sure that the check was clear at the bank before she left the farm. I sačekali su da novac bude na računu prije nego što su isporučili sa farme.
How do you achieve such a number of acres? Our death loss in our calves when they're on milk right now. He don't understand. You have 940 cows, and he said 8 acres. Yes. Is that too low or too high? Kako to mislite? Ne štima, 25% ženskih, ako ide seksirano sjemenom, samo 25% mora imati više, da ima toliko jedinica. Mora imati više, malo prosjek laktacije, malo, You don't understand how you get enough acres with your program, yes? So right now, our calves on milk, we're running about a 2% death loss. Evo jedan još podatak dodatni, znači gubici teladi na ovoj farmi su manje od 2%. From 60 days old until calving, we lose less than 1%. Od 60 dana starosti pa do telenja gube manje od 1% životinja. And then on our cows, our cull rate, we can fluctuate based on how many cows we want to sell to other producers. On our culls, on our cows, we're selling right now 150 cows to other producers because we're not losing cows for death. Oni su čak u prilici, znači da sad prodaju 150 teladi drugima jer nemaju tolike potrebe za životinjama. Instead of the cows telling us who leads, we get the choice to pick who leads more or less because of the quality and the health of the cows. Da, i oni znači su u prilici da odaberu koje životinje će prodati, već prema tome kakvi su podaci o zdravlju i proizvodnji njihovih životinja, odnosno majke. Evo, može reći samo onda gospodinu koliko ima međuterminalno razdoblje, onda ćemo biti jasno da može postići. Intercalving period on your farm is 13 months. 13 mjeseci. Znači, Međuterminalno razdoblje je 13 mjeseci. Days in milk right now is about 160. Prosjek dana laktacije na farmi je trenutno oko 160. Samo jedan trenutak ako može da čujemo. Ivo, izvolite. Do you think to change your system of milking to use robotic? What do you think about robotic milking? We're very intrigued. Right now, most of our labor is sourced from Mexico. It's hard to find people to milk cows right now. I've seen majority 60, maybe 120. There's a few larger dairies, but one just started about a year ago within 50 kilometers of our farm. That is our same cross-ventilated facility with 8 robots, and he's running that with about 2 people. And I'm not sold on it, but I'm more intrigued than in the past. I'm not going to change tomorrow, but at least I'm thinking about it, whereas before I never thought. Dakle, prvo je rekao da većina njihovih zaposlenika na farmi su Meksikanci, na što ste se nasmijali, ali kaže teško je naći ljude da muzu krave, osim njih. U Americi nema tako puno robota na farmama, ima ih uglavnom, ono što imate uglavnom nekim manjim farmama, ali kaže da ima jedna farma koja je nekih 50 km od njihove farme, koja isto ima ovakav tip staje, znači s poprečnom ventilacijom i koja... How many cows is on that farm? 5. Oni imaju otprilike 500 krava i u takvoj staji znači muzu te krave putem robota. I kaže on ne planira u nekako skorije vrijeme razmišljati o tome, ali uzima to u obzir. With our parlor,
It's really in a location where we can't expand because we can't expand our holding pen. So our next expansion is going to have to be a separate facility. So we've thought about 500 cow expandable robot or probably a 1500 cow cross pen with a rotary. On je kazao sada znači da trenutno jedan od ograničavajućih faktora za širenje njihove farme je čekalište, znači tu nemaju prostora da se tu šire. I kaže, a ako bi se širili, onda postoje dva rješenja. To je znači nova staja sa poprečnom ventilacijom sa jedno 500 krava i možda sa robotima, ili second option is farm 1,600 cows but, with a rotary farmer. Ili varijanta znači farme, znači nove farme za 1600 krava, ali sa rotorom. Either way, we need to get more efficient with our employees. Do you thinking about robotic power, rotary power, or just conventional? Both are expensive. Da, kaže, pogotovo znači ako je rotor pa još i robotska mužnja, ali to je još puno skuplje i naravno uvijek pitanje troškova i... There was a guy in Wisconsin that was going to put a 72 stall Gia rotary, and I think his cost of the building in rotary was going to be upwards of like $7 to $8 million. $7 to $8 million? How many cows? Like 1,600, 1,800. Ima jedna farma u Wisconsinu koja je znači kapaciteta negdje 1700-1800 krava, koja ima automatski rotor sa 72 muzna mjesta i to je koštalo negdje 7 to 8 million Euro for just the parlor. Just for the parlor? Because every stall was, I believe, 7.8. 7.8 or? Between 7 and 8. I don't know the exact number. Razlik, znači, samo iznudište to, znači, taj automatski rotor je koštao između 7 i 8 miliona eura. Just the parlor, no bar. Samo iznudište. The roof over the parlor, but not free stalls. It's around 100,000 per stall. Znači, cijena je otprilike 100.000 po muznom mjestu. You need to have, I believe, 6 spare robots in case one breaks to replace the arm. Each one of those, I think, are around 50,000. So for extras on that parlor, he has to have 6 $50,000 pieces of equipment in case something breaks. 6 of them. The robots. I didn't understand that completely. So the robotic arm, yes, on the rotary, if it's running for extras, the company says you have to have 6 of them, and they're about $50,000. 50. Znači, kompanija kaže da kada imate takav rotor da morate imati i 6 rezervnih, da tako kažem, ruku, a svaka košta otprilike $50,000. As well as for that parlor, he figured he needed 2 people who were trained to fix things that were going to cost close to €60 a year. 60 each. Treba pored toga imati minimalno 2 radnika koji su osposobljeni, znači da popravljaju, da tako kažem, tu opremu. To je otprilike $600, svaki, ako sam dobro razumio. As an employee, technician. So instead, he's not putting the robots in. He can have people for about €35,000 for a new mill, and the parlor only costs about $1.5. He was going to do the robot, but now he's not. Aha, znači on je, ako sam dobro razumio, htio ići na robot, ali kad je uvidio sve te troškove, onda je znači odustao od toga. Bolje da ne razmišljam i o robotima, bolje konverzija hrane
decisions how to use which tools to use on which cows. Znači, taj dio o tome, time se najviše bavi ovaj stariji partner, Lloyd, to je njega dio posla. Because, so AI companies can come in and they'll mate your cows for you, but we've always wanted to breed a different type of cow. So Lloyd, he hand mates, every 3 weeks, he mates cows on a piece of paper who we're supposed to breed them to. Da, kaže, imaju oni kontakte naravno sa mnogim kompanijama koje se bave proizvodnjom sjemena, ali budući da njihov uzgojni program značajno odstupa od onoga što je standard u Americi, oni žele svoju kravu, da tako kažem, stvoriti, onda to radi Lloyd i kaže svaka 3 tjedna on znači pravi plan koje krave sa kojim bikovima, sa kojim sjemenom se njuje. Each cow is individually mated based on its pedigree. That is based on genomic analysis? So, no, so he knows the pedigrees of the bulls, but he looks at the sire, the dam, and it's all based on the on se jednostavno specijalizirao u tome i on zna postoje pedigreje bikova, zna što želi dobiti i to je znači njegova odluka na temelju njegovog znanja, da tako kažem. Još pitanje? Evo ga. You did not say anything about concentrate that you use, but that is very different than here, and that is not so interesting or applicable to. It's not possible that our farmers do that. Yes. Yeah, I mean, I guess my area of expertise is not ration formulation. Tim works with the majority of the nutrition work. I know enough to be dangerous, but I did forward our rations. Branimir has all our rations on our farm. If anyone's interested in seeing what we feed, just contact Sano and they'll give them to you. That's fine. Ako se sjećate na početku kad je objašnjavao kakva je podjela posla na farmi, onda je rekao šta je njegov dio posla. Njegov dio je znači menadžment, upravljanje znači sa proizvodnjom mlijeka i sa zaposlenicima, ali njegov posao nije briga o obrocima, znači s tim stvarima se puno više bavi njegov tim, njegov kolega, suradnik, suvlasnik, znači tim Strobel se bavi time, znači to nije njegov posao, a s druge strane, znači kogod se zainteresira, mi imamo znači sastave njihovih obroka, tako da može nam se obratiti, nije nikakav problem. Da li svoje proizvodnje imaju suradnju sa znanstveno-istraživačkim institucijama, tipa ovoga, evo, znači, fakulteta gdje jesmo? Pa on je to već ispomenuo, znači da oni surađuju sa sveučilištem u Madisonu u Wisconsinu, spominjaju neke stvari koje su kod njih radili i to sveučilište je relativno blizu njih i da, imaju suradnju. To je jako je. Ja sam Milica Trudac, javio sam se konkretno fakultetu, ima par profesora i onda kojima sam se javio da mi javio izgradnju nove farme. Znači, treba bi logistiku. Puno toga mi mali proizvođači ne znamo, samo pitanje to što želi priznati. I puno grešaka radimo u našem radu. Trenuću od radarstva, pa i stočarstva i tako dalje i tako dalje. Ja sam koliko super gospodina, kod njih je proizvodnja mlijeka nauka. Tamo traže, idu i teže prema novom usavršavanju. A kod nas proizvodnja mlijeka, tamo neka krava daje 3000 litara i to je to. Eto, mislim, ja hoću reći, samo javio sam se fakultetu, niko mi nije rekao, gledajte, nismo zainteresirani za suradnju, a kamo mi je neko pitao kako vi to mislite ili ne mislite, jel? Evo toliko, hvala. Proizvodnja mlijeka je svugdje nauka, to je prilično komplicirana stvar i nije jednostavno, znači to je to. Još jedno pitanje? Miroslav, izvolite.
mistakes until now, and what make the biggest improvement on your farm until now? For me personally, my job when I came out of college was to show how I could bring value to the farm. Znači, za njega osobno, on kada je završio koledž i kada je došao na farmu, razmišljao o tome kako on može dati neki svoj doprinos toj farmi. So I tried doing a lot of things myself and not really being a team player. And it just put, I mean, I was working 18-hour days and it's not very fun doing that. But for me, it's very much people skills, understanding how to talk to people, how to communicate. My patience has gotten immensely greater now. I used to just blow up at people. I had people walk off the job because I'd be screaming at them. If you're short-staffed already and you lose someone, that's really not fun. Sad je on već ovako dobio zamah, on kao da je sve svježe i svježe, a ja više nisam tako svjež. Ali ono što je htio reći, znači kada je, odnosno što je rekao, kada se vratio s fakulteta, on je bio pun entuzijazma i htio mnoge stvari napraviti sam, radio je po 18 sati i tako dalje. Ali jedna od stvari koja je za njega jako važna, to je znači usavršavanje njegovih zaposlenika i znači te procedure i znači kvaliteta njihovog rada i dobro njihovo osjećanje u toj cijeloj radnoj sredini i tako dalje. In our system, we always used to think there's a secret ingredient or a secret way of doing things to get success. And we're always changing things. And, you know, probably 4 years ago, we really just tried to simplify everything. If you can make it easy, we have so much more success with our employees. Because again, it's not us doing the work. If we could do it every time, it would be done right. Mi često mislimo da postoje neki tajni sastojci koji će nam znači riješiti neke probleme ili ne znam šta. Ali kaže, oni su prije nekih 3-4 godine odlučili se da njihov sistem naprave, tako kažemo, što je moguće jednostavnijim, da on funkcionira. I znači da je što manji mogući, da je mogućnost greške što manja i da njihovi zaposlenici što dosljednije taj sistem provode. But changing our mentality, it's not about patting me on the back that, you know, I got that cow pregnant or anything like that. In our system, it's about how can we get our people successful, and I didn't realize that soon enough. But if we can get our employees to succeed in their job, and every employee is different, how do we communicate with them? How do we put them in a job where they're going to be successful? At the end of the day, we're making money, and that's our pat on the back. But we don't need to have praise for what we're doing. We need to praise our employees. And I didn't realize that soon enough, and you know, the business was sacrificed because of that. Ovako me ubija. Radi se o tome, znači opet je ponovio znači, da je najvažnija stvar kako to stalno usavršavanje zaposlenika i njihove efikasnosti. A sve ovo što je bilo ovako opširno, ja više ne mogu. There's never enough focus on our employees. That's where all our focus is. We can talk about cows all we want, but we have a system in place. We need to make sure they're succeeding. And that's where we've seen the greatest success on our dairy. I'm finished. Oh, you weren't first? Sorry. One similar question. Na njihovoj farmi, po njegovom mišljenju, šta je možda neki razlog da nema još veću proizvodnju? He said one similar question. What is the reason that you don't have even the better or higher production than now? I don't know. I mean, the way that we're looking to focus on higher production, there's some constraints in our facilities. And that's one reason we want to look to expand, to put more of our cows in a higher quality facility. If you want to start at that.
facilities, I'm not sure we're going to get more out of. So that's a reason to look for expansion, to put cows in another cross-vent facility and to put heifers in our naturally ventilated barns. So cows, they don't do as good as the other barns. That's one thing. Jedno od njihovih ograničenja koje sada imaju su dve različite štale, dva različita sistema držanja. Imaju jednu štalu koja je poprečno ventilirana i to je štala koja je puno bolja, koja se postižu puno bolji rezultati zbog ujednačenih uvjeta nego u drugima koje su klasične štale. I onda to im je nešto što ih u donekle ograničava, odnosno onemogućava možda da postignu još bolje rezultate. Tako da u njihovom danjem razmišljaju možda o tome da naprave još jednu štalu koja bi bila također poprečno ventilirana, tako da bi onda to sigurno kod svih krava kada bi bile držane u tim uvjetima doneslo do bitno boljih, još boljih i još ujednačenijih rezultata. I think expansion is necessary in constantly growing the business to be successful. Right now we're dealing with turnover on our bottom level or entry level positions because they have no room to grow. And we're losing good employees to other jobs because they want to make more money, they want to grow their skill sets. And if all we have room is for a milker position or someone pushing cows, they can't develop into a herdsman or a breeder or a maternity guy. And I think we need to keep growing the business to keep those guys there. And that's with turnover that costs money. Njihova strategija je kao i kod svakoga poduzeća da se razvijaju, da dalje rastu, da razvijaju i povećavaju opseg svoga poslovanja, broj životinja i normalnu količinu novca i profita, jer je to povezano sa mnogim stvarima, između ostaloga i sa razvojem ljudi. Oni imaju jako dobre i kvalitetne ljude, zaposlenike, no međutim, ako nemaju veći broj životinja, ako nemaju niti veći broj mogućnosti da kvalitetne ljude zaposle na mjestima na kojima bi oni bili, na kojima bi njihov talent došao do izražaja. Tako imaju, na primjer, ljude koji su muzači ili ljudi koji su tjerači krava, ali ne mogu im dati šansu da postanu nešto na višem nivou, da budu recimo uzgajivači ili da rade osjemenjivanje ili da se više uključe u uzgoj, jer jednostavno na tom limitiranom broju životinja i na tom limitiranom opsegu posla nemaju za to uvjeta. To je opet za njih šteta, jer na taj način dobri kvalitetni ljudi ne dolaze do izražaja, ne mogu se ni oni razvijati, to je recimo ograničavajući faktor. And lastly, just continually, we're not at 100% by any means, to make sure that every cow is getting milked exactly the same, to make sure that feed gets delivered on time to every pen, and following through and supervision of these protocols to make sure everyone's doing 24 hours a day. 20 hours a day, 22 hours a day is not acceptable. If that 2 hours or 1 hour even, when things don't get done right, that creates an absolute disaster in your cows. You can knock them off their peaks, the cow goes off the feed. Those few exceptions, they make a big difference in the long run. Dakle, i također veliko ograničenje koje imaju, odnosno šta žele još poboljšati, to je da zaista njihov radni protokol bude u potpunosti jednak 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, 365 dana u godini. Jer kaže 22 sata ili 21 sat na dan da bude protokol potpuno ujednačen, potpuno standardiziran, to nije prihvatljivo. Jer za 2 sata kada nemate kontrolu nad proizvodnim procesom da je ujednačen, kaže, može se dogoditi toliko stvari koje onda nepovoljno utječu na proizvodnju, na efikasnost, na druge stvari, tako da 2-3 sata ljudi možda misle to nije nešto značajno, ali zaista je njihov cilj da onda se razviju tako da stvarno 24 sata u potpunosti 100% imaju kontrolu nad svim procesima, kako bi još dodatno onda povećali efikasnost. Everything comes down to communication and buy-in of our philosophy by our employees. If we don't have that, we don't have anything. Dakle, sve se svodi na komunikaciju i na prihvaćanje 100% njihove filozofije od strane svih zaposlenika. Dakle, zaposlenici moraju razmišljati na isti način kao što razmišljaju i oni kao vlasnici, kao uprava, inače to ne funkcionira. Ako svaki vuče na svoju stranu ili neko misli da zna bolje ili primjenjuje na drugi način, onda se to vrlo osjeti na čitavom funkcioniranju čitavog sistema.
More questions? Ima još jedno? U određenim literaturim navodima, recimo, Njemci navode da je termoneutralna zona za mliječne krave od 4 do 16 stupnjeva. Znači, u tom području oni imaju najveću proizvodnju. A oni uvijek postavljaju temperaturu negdje od 5 do 23. Da li su oni pokušavali isto malo smanjiti temperaturu? There is research from Germany that the animals, the best range of temperature, of environment temperature for animals is between 4 between 16 centigrades, and that in this range of temperature the animals produce the most milk. That is the most convenient temperature. And you mentioned that you have some other range. Did you try also to decrease the temperature to fit this range? So, I agree. The barn is not perfect for that range, whatever numbers I had up there. It's in Fahrenheit, it would be, we have a 15-degree Fahrenheit advantage on both ends compared to our other barn. So it's not ideal, but it's closer. So that's the objective of that barn. Dakle, on se slaže, dakle nije potpuno idealno, ali ima u odnosu na druge štale ima razliku oko 15 stupnjeva Fahrenheita, znači odbite 32 pa podijeljeno sa 2 koliko u Celzijusima, ali nije idealno, svakako moglo bi tu se još popraviti da se dođe u taj optimalni. Šta je to mogu još podići proizvodnju? Pa, sigurno, uvijek se od najboljeg može uvijek bolje, samo zavisi šta želite, ne? Šta želite postići. Evo, ovo je jedno stvarno pitanje. Koliko godišnje vršite korekciju papaka kod vaših krava na farmu? What about hoof trimming? All hoof trimming is done in-house by myself, and there's another guy on the farm that's trained to do it. So we'll trim 2 to 3 afternoons a week for 3 or 4 hours. We don't like doing a whole day, but we try to do by 100 days in milk. Hoof trimming that dry off, and then one day we run cows that have warts or need a block, or the hard cows we do one day a week. Otherwise, the other two days are more just therapeutic preventative nutrition. Rade 3 dana u tjednu, popodne, i rade, dakle to radi on osobno i još jedan tamo radnik koji je za to od strane njega obučen. Rade to kod svih krava kad su oko 100 dana u mlijeku, dakle oko 100 dana laktacije i odnosno nakon zasušenja. Isto od vremena do vremena, odnosno stalno gledaju životinje koje trebaju neku intervenciju, dakle neki zahvat u smislu da bi trebali biti nešto izliječene, to onda rade redovito kada treba, ali uglavnom isto jedan dan u tjednu. But we used to have someone come in every 2 weeks. Once, one time per month would be milk cows, one time per month would be dry cows. We built the facility for about $100,000. We figured we paid for it in less than 2 years because the value of getting to a cow, I mean, the day of, we can, if the cow's really bad, we'll trim it that day instead of having to wait for a week or 2 weeks. The cow cannot wait. In previous, we had to wait till hoof trimmer came, but now we do these in-house, and the value we see from that. Yes. Dakle, oni prije su radili tako da je svaka 2 tjedna dolazio neko, ali to su vidjeli da je onda predugačak razmah između tih 2 tjedna razmaka i onda su odlučili, dakle tako su se organizirali da to rade zapravo kontinuirano i da stalno mogu i sami da to mogu raditi na farmi, dakle da su obučeni da mogu intervenirati brzo kada treba i redovito kontinuirano da se tako organiziraju. Moramo reći amen. Da. Thank you. Ja se zahvaljujem predavačima, došli smo do kraja. Mislim da su teme bile vrlo zanimljive, rasprava također. Nadam se da ste naučili i čuli nešto novo što nismo ovdje znali, niti možda koristimo. U svakom slučaju želim vam uspješan budući rad. Zahvaljujemo se firmi Sano što su nam priredili ovakve profesore, odnosno profesora i ovog kolegu proizvođača da nam pokažu svoje najnovija postignuća i spoznaje. Ćao.
Još jednom hvala svima što ste došli i evo, pred nama su blagdani, pa se u to ime ispred fakulteta zahvaljujem, odnosno želim vam čestitati predstojeće uspješne blagdane. Svako dobro i doviđenja.